है बहारे बाग़े दुनिया चंदे रोज, देख लो इसका तमाशा चंदे रोज, देख लो इसका तमाशा चंदे रोज। ऐ मुसाफिर कोच का सामान कर, इस सरा में है बसीरा चंदे रोज, इस सरा में है बसीरा चंदे रोज। गाफिलो याद इलाही चाहिए, जिंदगी क्या है बखीरा चंदे रोज। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं। जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं, जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इससे खबरदार नहीं, जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इससे खबरदार नहीं। আমল ছাড়া অন্য কোনো জিনিসই কবরে যাবে না, কবরে যাবে শুধু আমল। কি যাবে বলেন? জিন্দিগানি সরফে করদম দর হায়াতে তিফলিগি, হিচে হাসিল मन करदम दर হায়াতে जिंदगी। जिंदगी कुन बंदेगी, जिंदगी बे बंदेगी शर्मिंदगी, जिंदगी बे बंदेगी शर्मिंदगी। अरे आकिल न हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना है, अरे आकिल न हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना है। कि एक दिन अपना मोह खुदा को भी दिखाना है। जागना है जाग लो अफलाक की साया तले, जागना है जाग लो अफलाक की साया तले। हशर तक सोना पड़ेगा खाक की साया तले। हिचे हासिल मन करदम दर हायाते जिंदगी। ও আকলমন ও বুদ্ধিমান, আর কত উদাসীনতায় সময় ক্ষেপণ করবা। अरे आकिल न हो गाफिल तुझे दुनिया से जाना है, कि एक दिन अपना मोह खुदा को भी दिखाना है। जागना है जाग लो अफलाक की साया तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक की साया तले। মাঝে মাঝে মনে হয় কিসের আনন্দ, কিসের এত হাসি উল্লাস। মাঝে মাঝে মনে হয় কিসের আনন্দ, কিসের এত হাসি উল্লাস। একদিন মরতে হবে, হতে হবে লাশ। মাঝে মাঝে মনে হয় কিসের আনন্দ, কিসের এত হাসি উল্লাস। মা বাবা ভাই বোন আরো যত স্বজন, মা বাবা ভাই বোন আরো যত স্বজন, সব কিছুই ছেড়ে কোথায় হবে বসবাস। মাঝে মাঝে মনে হয় কিসের আনন্দ, কিসের এত হাসি উল্লাস। করেছি যত পাপ জানি না হবে কি মাফ, ঠিক কিনা বলেন? করেছি যত পাপ জানি না হবে কি মাফ। রোজ হাসর দিনে সবই হবে প্রকাশ। মাঝে মাঝে মনে হয় কিসের আনন্দ, কিসের এত হাসি উল্লাস। মাঝে মাঝে মনে হয় কিসের আনন্দ,
কিসের এত হাসি উল্লাস। মরতে হবে, চলে যেতে হবে, থাকবো না চিরদিন পৃথিবীর জমিনে। কবর হবে আপনার আমার শয়নের স্থান, হাসর পর্যন্ত সেখানে শুয়ে থাকতে হবে। সঙ্গে নিয়ে গেলাম কি, যে জিনিসটা সাথে নিয়ে গেলাম সেটা হলো আমল। সেটা কি? এই আমল ছাড়া কোনো গতি নাই, আমল ছাড়া কোনো গতি নাই। जैसे करनी वैसे भरनी, गर न माने करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, गर न माने मर के देख। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ए खाकी अपने फितरत में न नौरी है न नारी है। আমলের দ্বারাতে আপনার আমার ভবিষ্যৎ হয়তো জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্ত সমূহের একটি গর্ত। জোরে বলেন ঠিক কিনা? যার আমল সুন্দর তার ভবিষ্যৎ সুন্দর, যার আমল সুন্দর তার হাসর সুন্দর, যার আমল সুন্দর তার ঠিকানা হবে জান্নাত। যার আমল খারাপ, যার কথাবার্তা খারাপ, চলন বলন কথন কথোপঠন যাদের খারাপ, এদের ভবিষ্যৎ হবে ওই জাহান্নামের গর্তে হবে তার অবস্থান। সুতরাং আসন দুনিয়ার জমিনে থাকতে একটু সজাগ দৃষ্টি রাখি, সচেতনতার মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আমলের বিকল্প নেই। আমল শুরু করে দেই, আমল শুরু করে দেই, আমল শুরু করে দেই। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ?